Today we're gonna talk about life after lockdown and business opportunity in Singapore. Kita akan bicara mengenai kehidupan setelah lockdown dan kesempatan bisnis di Singapura untuk pasar-pasar produk buatan Indonesia. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tata tertib untuk menonaktifkan mikrofon atau hit mute selama webinar berlangsung, kecuali apabila moderator mempersilakan untuk berbicara. Pertanyaan dapat ditulis pada kolom Q&A dengan format nama, email, nomor telepon, pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan isi pertanyaan. Pertanyaan akan dibacakan setelah kedua narasumber menyampaikan materi berdasarkan waktu yang tersedia. Untuk pertanyaan yang belum jawab, akan dijawab melalui email atau nomor yang diberikan. Mohon memberikan feedback di link nanti yang akan disediakan di web chat. Nah, untuk hari ini, kita akan ada pertama kali adalah guest speaker, yaitu Bapak Ramdan Denny Prakoso sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia or Chief Representative of Bank Indonesia for Southeast Asia and South Asia based in Singapore. Bapak Ramdan Denny adalah Kepala untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan berbasis di Singapura, mewakili Bank Indonesia. Pembicara nomor 2 adalah pertama adalah Mr. Keegan Goh dari Black Box Research Private Limited Singapore. Sir Keegan Goh from Singapore. Second speaker, pembicara kedua adalah Ibu Penny dari Net Asia Singapore. Kemudian kita akan melakukan Q&A selama kira-kira 1 jam. Panjang acara sekitar 90 menit. Dan nanti kita juga akan melakukan closing summary. Untuk sekarang, saya ingin mempersilahkan Bapak Ramdan Denny untuk memberikan welcome speech. Terima kasih. Terima kasih Pak Indi dari Soma Coffee Singapura, rekan saya kopi di Singapura. Ini yang saya hormati di sini ada Ibu Penny dari Net Asia, penggagas acara ini. Kemudian juga ada Keegan Goh dari Black Box Research. Good afternoon, Keegan. Hai. And di sini juga ada rekan-rekan saya dari Bank Indonesia, Ibu Ana, Ibu Hayu, tentunya Bapak Ibu rekan sekalian. Jadi sebelum kita masuk ke pemaparan dari Ibu Penny dan Keegan, saya dari Bank Indonesia ingin menyampaikan 3 hal sebagai pembuka. Pertama, saya ingin menyampaikan informasi mengenai current account deficit Indonesia. Kemudian yang kedua juga terkait dengan peran UMKM di Indonesia. Dan yang ketiga terkait dengan kenapa Singapura perlu menjadi tempat favorit untuk taruhlah ekspor. Jadi saya pikir 3 hal ini akan berkaitan langsung dengan topik kita hari ini. Pertama, mengenai current account deficit, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Indonesia ini termasuk negara yang tergolong current account deficit country. Artinya sederhananya itu kegiatan ekspor kita itu lebih kecil dibandingkan dengan kegiatan impor kita. Jadi pemasukan dolar kita lewat ekspor itu lebih sedikit ketimbang dolar yang harus kita keluarkan untuk impor. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa nilai tukar rupiah kita itu cenderung volatile kalau kita bandingkan dengan tetangga-tetangga kita seperti di Singapura, di Malaysia, dan juga di Thailand. Ini perlu Bapak Ibu ketahui, rasio ekspor terhadap PDB Indonesia itu hanya 18 sampai dengan 20%. Itu sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah terjadi di Malaysia. Malaysia itu rasio ekspornya 65 sampai 70%, Thailand itu 60 sampai dengan 65%, bahkan Singapura itu luar biasa, rasio ekspornya itu 170 sampai 180% dibandingkan dengan PDB-nya. Itulah yang menyebabkan ketiga negara itu mempunyai current account yang surplus, artinya ekspor mereka jauh lebih baik ketimbang impor mereka. Nah, ke depan memang
PR kita bersama, termasuk juga Bank Indonesia dan kementerian terkait, bagaimana supaya kita terus memperbaiki kegiatan ekspor, sehingga memang ujung-ujungnya kita punya current account deficit yang terus membaik, syukur-syukur bisa surplus. Itu hal yang pertama ingin kami sampaikan. Yang kedua adalah terkait dengan peran UMKM di Indonesia. Jadi usaha mikro, kecil, dan menengah. Perlu Bapak Ibu rekan ketahui, jumlah unit bisnis UMKM di Indonesia itu ada 63 juta unit bisnis. Nah, 63 juta ini mewakili dari 99% lebih unit bisnis di Indonesia. Jadi kalau boleh kita katakan, unit bisnis di Indonesia yang non UMKM itu less than 1%. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana besarnya UMKM di Indonesia, dan kontribusi UMKM tuh kepada PDB Indonesia itu cukup besar. Sekarang itu 60%. Bahkan kalau penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia itu sekarang sudah mencapai 97%. Nah, kontribusi UMKM terhadap ekspor non-migas Indonesia sekarang berada di angka 14 sampai dengan 15%. Mungkin Bapak Ibu atau rekan masih belum lupa bagaimana mungkin Pak Presiden ataupun juga menteri-menteri yang lain itu sempat mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045, bahkan mungkin lebih cepat, lebih baik. Nah, tentunya kami melihat dari Bank Indonesia, arah menuju ke sana itu tidak bisa terlepas dari peran UMKM kita, karena demikian besarnya kontribusi ataupun tenaga kerja yang diserap. Nah, kami melihat ke depan itu perlu semakin didorong, semakin banyak UMKM yang bisa melakukan ekspor, dan harusnya mayoritas UMKM itu punya keterlibatan dengan yang namanya ekonomi digital. Jadi kalau UMKM itu sudah bisa naik kelas, sudah bisa ekspor, kemudian sebagian ya, kemudian mayoritas sudah bisa akrab dengan teknologi digital, insya Allah arah menuju Indonesia maju itu negara dengan penghasilan tinggi itu on track. Nah, kita melihat tadi problem CAD, current account deficit Indonesia, mudah-mudahan juga bisa diperbaiki dengan meningkatnya peran UMKM kita dalam kegiatan ekspor. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa bagi rekan-rekan yang ingin memulai ekspor ataupun ingin memperkuat kegiatan ekspor, saya pikir Singapura adalah tempat yang kalau kita tidak bisa bilang terbaik, adalah tempat yang baik untuk kita belajar. Ada 3 alasan untuk itu. Pertama, tempat yang kita baik untuk kita melakukan ekspor ya. Ada 3 alasan. Pertama, Singapura tempat yang baik untuk belajar. Karena letak Singapura itu kan dekat sekali dengan Indonesia. Jadi kalau orang-orang awal-awal ekspor itu dia mungkin punya problem dengan buyernya, kemudian ada dispute dengan pembelinya, itu tinggal datang ke Singapura kemudian menyelesaikan permasalahannya. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa dalam kondisi normal sebelum COVID ini ya, itu Singapura sudah punya direct flight bahkan ke kota-kota seperti Pekanbaru, Palembang, Lombok, Balikpapan, termasuk juga Manado. Itu di luar kota-kota besar seperti Medan dan apa yang ada di Pulau Jawa. Jadi dan kita bisa membayangkan direct flight Jakarta ke Singapura dalam kondisi normal tuh sehari ada 40 kali. Jadi betapa mudah dan murahnya orang Indonesia ke Singapura, sehingga kalau kita khawatir ada permasalahan dalam hal kegiatan ekspor impor kita itu mudah diselesaikan secara fisik, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, Singapura ini adalah tempat berkumpulnya juga selain buyer Singapura adalah buyer internasional. Karena kedudukan Singapura itu sebagai negara hub. Negara yang hub dari sisi financial market, termasuk juga dari sisi investasi dan juga dari transportasi.
Biasanya teman-teman yang sudah ekspor ke Singapura tujuannya ada dua. Pertama memang memanfaatkan pasar Singapura, pasar domestik Singapura yang memang juga tidak terlalu besar, hanya mempunyai 5,8 juta penduduk. Tetapi yang kedua, mereka ingin memiliki akses yang lebih besar untuk bertemu dengan international buyer. Jadi kalau dibandingkan dengan domestic market Indonesia, Singapura ini kecil, hanya 5,8 juta penduduk. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa tahun lalu Changi Airport itu menerima kunjungan lebih dari 65 juta orang dari seluruh dunia. Jadi bisa dibayangkan betapa hebatnya kedudukan Singapura sebagai negara hub. Nah, ini yang ingin menjadi tujuan para eksportir untuk juga bertemu dengan pembeli-pembeli internasional di Singapura. Dan yang ketiga, Singapura ini bagus untuk menjadi semacam referensi. Jadi biasanya untuk teman-teman yang sudah melakukannya adalah ketika mereka bisa ekspor ke Singapura, kemudian juga bertemu dengan buyer dari Eropa, dari Amerika, Timur Tengah, itu istilahnya itu bisa dijual. Saya sudah pernah ekspor ke Singapura, sehingga memang probability untuk mendapatkan buyer baru di kawasan lain itu menjadi lebih besar karena punya track record sudah pernah ekspor ke Singapura. 3 alasan ini yang menurut saya itu perlu dicoba oleh teman-teman yang ingin memulai ekspor ataupun ingin memperkuat kegiatan ekspornya ke luar negeri. Jadi kalau saya sambungkan lagi bahwa ini sangat berhubungan dengan topik kita hari ini, karena Indonesia masih punya problem dari sisi current account defisitnya, jadi kegiatan ekspor itu lebih kecil dibandingkan dengan importnya, kita solusinya perlu memperkuat ekspor. Nah, kita mengharapkan peran UMKM ke depan menjadi lebih kuat, lebih besar, khususnya dalam kegiatan UMKM bisa mengekspor produk-produk ke luar negeri, khususnya food and beverage, kemudian kopi, fashion, handicraft, dan perlu dicoba untuk pasar Singapura sebagai awal ataupun untuk memperkuat kegiatannya. Mudah-mudahan dari situ bisa terus meningkat ke hal-hal yang lain di kawasan yang lain. Saya pikir demikian Pak Indi pengantar dari saya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Dan mudah-mudahan nanti Bu Penny dan Pak Keken bisa memaparkan dengan lebih detail apa yang menjadi potensial untuk pasar Singapura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas informasinya dan juga atas wejangan-wejangannya untuk UKM-UKM Indonesia. Memang benar bahwa Bank Indonesia meskipun adalah Central Bank di Indonesia, namun Bank Indonesia juga sangat aktif memajukan perekonomian Indonesia dengan membantu UKM-UKM di banyak provinsi. So, although Bank Indonesia is the Central Bank of Indonesia, it also plays a significant role to develop Indonesia's economy by supporting thousands of SMEs in dozens of provinces, or maybe of every province of Indonesia, and Pak Denny here has been a great advocate for that. So thank you so much. So our next speaker is somebody who is really an expert in market research. His name is Keegan Goh, and he has 15 years of field and operations experience in the research industry. And at Black Box, Keegan has helped to build Singapore's leading research fieldwork team. He has done 3,000 face interviews. So just to compare, in this Zoom call, we have about 180 probably. So, but he has done more than that, 3,000 interviews. And then he also has done about 15 to 25 focus groups monthly. So that's almost one every day. So Keegan's team has worked with many government agencies such as Ministry of Manpower, Ministry of Youth and Culture, Ministry of National Development, Monetary Authority of Singapore, Home Affairs, Singapore Tourism Board, and many more. He has also an honors degree in management from the University of London. So without further ado,
let me pass the baton to Mr. Keegan Go. Thank you, Pak Indy. Hi, everyone. Nice to meet you, everyone. Let me show my screen right now. Okay. I hope everyone can see my screen. Yep. Good afternoon, everyone. Yeah, hope everyone are keeping well. Just to give you a little bit of more background of the company that I work with, for the past 10 years. We are Black Box Research, and it's a Singapore-based and operating since 2001. And we pride ourselves as a data content specialist. And we are doing works, not only in Singapore, but also in the region of Malaysia, Indonesia, and Thailand. Yes, I'm pleased to be here today to share some insights and some findings about the impact of businesses in Singapore and the regions caused by the pandemic. Let me give the agenda for today, what I'm covering today. Two things, very broad categories. The COVID impact on our economy and businesses in Singapore, as well as in the region as well. And the new opportunities that COVID has given us to do things in a different way from the past, and at the same time sharing an indication, to which areas to focus to make the right decisions for your business. As everyone knows today, the current COVID situations, brings many uncertainties, and no business owners and or leaders, have a ready-made solution to tackle the problems. The way we are doing business, the way the consumer behave are changing, and these changes are going to stay even after the pandemic is over. So businesses must be prepared, to identify, those changes and remodel their business to stay afloat. For example, given in the F&B industry, consumers are buying, or purchasing, food online, and businesses must change their modus operandi to be able to capture their customers online. Yep. As we talk, there are many businesses who are unable to keep up with these changes, stop operating, and close down the business eventually. And let me show you this guide. Let's take a look at this. What pandemic affects Singapore economy. Zooming in on the sectors that are affected severely and significantly. As you can see, accommodations, air travel, arts, entertainment, and recreationals. These are all the severely impacted or severely affected so-called sector. Reason simple. Every country has a lockdown. People are restricted to move around. That affects, the hotels, the airlines, and eventually the performance, the movies, the people are going to, or the events that the country are actually bringing for the tourism's purposes. All these bring to a stop. And the significantly affected sectors, as you can see, from the food services, retail, and land transports. Many food and retail just cannot operate during this time, where we call the lockdown. Especially in Singapore, we call them we call it a circuit breaker, whereby people are restricted movement. So be it, people cannot dine in a restaurant, people cannot shop freely in the shopping centers, and people don't travel around, by taxi and things like that. So these are the sectors that are being affected. And you can see that, on this chart alone, no sector are being spared from this pandemic. So what actually tells you, is everyone gets impacted, by this pandemic. But however, there are some interesting facts, that we would like to actually share with you today. Going to the next slides, as you can see, the behavior of this F&B, by the consumers. We do see, the before the pandemic happened and after the pandemic has actually the forecast, we can see that the platform to consumer deliveries, mainly, those third-party apps that actually deliver food to your doorstep, and also, restaurant to consumer, meaning, consumer purchase directly from these restaurants for their food delivery.
as you can see, there's a good upward projections, that these so-called platforms are bringing food to the consumers, So businesses, in order to actually keep afloat, you have to actually grab this opportunity by moving on to the platform for help in terms of your food delivery. And of course, working with the restaurant directly also helps, to bring your food, to your customers. So that's a very interesting facts forecast on this slide itself. People behavior of purchasing food via this platform directly from a restaurant are increasing till 2024. So this is quite a positive outlook for us. Yep. Moving on to the next slide. As you can see, identify, it magnified the opportunity business can grab, by looking at these charts alone. In 2020 right now, which is about 29%, it goes all the way up to about 41%. If your food are being, in the good hands of the third-party platforms like, Grab, like Deliveroo or Foodpanda, you see a 41% increase from there. So as you can see, there's a good upwards projections, that people are spending, and people are spending in a different way. So we have to work with this kind of third-party apps, to help your business grow, to help your business stay afloat. So these are the changes that we have to make, during this pandemic, and to encourage, more businesses come in to actually help them with helping their businesses. So to give everyone a deeper understanding from the next chart, yeah. Let us take a look, here, who to target for your product. As you can see, from this chart alone, basically the age 25 to 44, these are the main chunk of consumers that you have to target. Basically it works up to about 50% of people, spending online. So as you can see, if your product are to reach out to this group of people, there's a higher chance for your business to be successful. So as you can see, why this group of people is very simple reasons. They are the one exposed, mostly on the social media. They are more receptive to buying things online, checking or searching things online. These are the group of people which are more receptive to things happening online. So yeah, as you can see, if you include, the 18 years old and all the way to 44 years old, that's very interesting. Is actually contribute to 80% of what people or what consumers, the numbers, that are spending online. So interestingly, if your businesses are targeting at this 18 to 44, yes, this is a good area of focus. The people that you should go to. And why these people again? They are actually looking for convenience. And by going online, just browse. Just click and make payment, and then a simple few steps. And the so-called the goods or the products just reach your doorstep. So these are the people are looking for convenience, looking for doing things in an easier way, and yes, this is the so-called target audience that you guys or businesses should be focusing on, moving forward. So let us take another look at what are the things people are buying, or what are the things or the trends people are actually preferring online. As you can see, there are top 5 main categories here: fashion, which is the clothing, apparels, bags and things like that; electronics and media, like the computers, the webcams, the keyboards, and things like that; and the toys, hobbies, and DIY. These are basically your jigsaw puzzle, your exercise band or weightlifting, your yoga mats, that you can find, and of course the DIY, something like so-called building toys and things like that, and also furniture, appliances. That's something to do with your household appliances, and you can see food and personal care, which is something like the oral care, something like
drinks that you buy and the food that you buy normally. So this slide actually tell us, you know, about category of what people are buying, and that's what a progression of from 2017 to 2024, as you can see. So the projection is going upwards. Okay, so people are going to spend more. These forecasts are telling you that you know, people are going to spend more in the next 4 to 5 years. You know, and at these different categories, as you can see, these are the people. These are the top 5 so-called category people are purchasing online. So let's zoom in. You know, what particularly, you know, people are buying in each of the category. Let me show you, you know, the 12 top items that people are buying during this so-called February, March, and April forecast. As you can see, in April, you see things like exercise band, you know, the weightlifting and yoga. Why these products are getting more? Because people cannot leave the house. They just do it at home. You know, they exercise at home. You know, and you can see like jigsaw puzzle, building toys. You know, things like that on the top 12 list. Reason is because parents are working from home. You know, kids are not schooling. You know, at a certain point of time, these items just to keep their kids, you know, engaged. You know, while the parents are working at home. You know, so as you can see, pet grooming and pet supplies, same thing. You know, these are things that you know, you treat your dogs and cats. You know, so yes, as you can see, you know, these are the top child items. You know, that are actually people are looking at. You know, when it comes to online. So there are of course many other more, but this chart are showing, you know, the 3 times. You know, that there's actually an increase of 3 times. You know, for these child items. Okay. All right. And where you should sell the products, you know, so where you should actually focus on actually getting your products publicized, you know. So from our studies, you know, we actually comes up, you know, and we also identified, you know, top 5 so-called e-commerce platforms where people where Singaporeans actually rated, you know. So these are the top 5 Singaporeans always go to in order to get their products, their items, you know. Yes, you can see the very first one, Sephora. You know, people go for the skincare, hair products, you know, cosmetic, you know, and bath and body and fragrances. You know, Q10, Amazon, and Lazada are the place to go to when you need things like, you know, men's and sports, you know, home and living, you know, food and dining, you know, baby and kids, you know. So these are things people can buy from all these 3 platform. And of course, we have the Fair Price Online, which is, you know, our top supermarket chain in Singapore. People go there for their groceries, you know. So as you can see, you know, if you place your items on these 5 platforms which Singaporean recognized or Singapore rated, you know, so your chance of a survival or your chance of getting your product, you know, sold, you know, will be higher. You know, so these are the platforms that you should look into, you know, when you are doing so-called your marketing, you know, your distribution list and things like that. You know, why these platforms? You know, another reason is very simple. You know, it is building on the customer's experience. You know, it is also the marketing outreach of these platforms. You know, reach out to more people, and also on this platform there are also varieties of different products. You know, on these platforms. So people rated this based on these 3 so-called points. You know, so that's the thing. Yeah. Okay. And having said so much about, you know, the different type of different areas that businesses should focus, you know, the product, you know, that people are buying, you know, and things like that. A survey, you know, conducted by Redbox, you know, tells you another quite positive informations. You know, as you can see from here, these are the top 10 things Singaporeans would love to do, you know, after the circuit breaker, which is now. You know, so as you can see, now there are more people going out. They are going out to meet friends, families. You know, they are going out, you know, to dine, you know, to shops, you know, and these are the top 5, you know, things as you can see from the screen here. People are just not going to stay at home. So they are going out to spend money. They are going out to meet friends, you know, have a coffee,
to purchase groceries, from the supermarkets, to eat out with the families, and things like that. As a fact, from now what we see, there's a lot of neighborhood shopping centers which people are tend to go, where there are so-called more and more so-called these such activities are going on right now. That it tells us that the outlook is very positive in Singapore. Yeah, people are not going to stay at home. However, they are going to go out and do their spending, do their gathering with friends, in a very different way, like wearing masks, keeping safe, distancing, which our governments actually set it as a rule and regulations to follow when people are going out. So to sum this up, we at businesses, have to be ready, to adapt, to adjust, our business models accordingly to this so-called things affected by this impacted by this pandemic, and these are getting businesses to relook, and rethink, about how to go about doing their businesses and how to reach out to the consumers online, how to actually get your customers, to your product, So by looking at this positive outlook, it is quite encouraging, for businesses, at this point of time, where you can calibrate, the model that you're having right now, and at the same time, just do some refining and retuning of this so-called business model. Yeah, actually, it will bring you success to the so-called your business. Yep. Thank you very much. Pak Indy, yeah. Thank you so much, Kikit. And I think this is some very new information. Most Indonesians do not really know that we can actually measure certain things. And in Singapore, it's a modern market. You know exactly how to find out the age group, gender, what they buy, how often. And it's good to know that between 18 to 44, so I guess when they start working and up to the age where they are about mature enough in their career, and also the fact that they keep buying food and beverage, right, for during the pandemic. So thank you so much, and that's very useful. So I would like to invite now Ibu Penny. Ibu Penny would be our next speaker. She has more than 13 years of experience in Unilever Indonesia and 3.5 years in Unilever Asia Singapore. She in 2012 she pursued her journey by setting up her own business as a general trader in Singapore, distributing skincare to Poland, from Poland to Vietnam, and then now she supplies precision components to automotive industry in Philippines. So from Unilever to skincare to automotive industry, she's very well experienced. In 2014 and 2016, she was assigned as Business Development Director of Indonesian Market Research for Southeast Asia. And then in 2017, she started doing her business in retails for distribution and also brand activation. She studied in Bangkok at the Asian Study Technology for her master in engineering. So she's an engineer as well as from Trisakti, mechanical engineer. So please welcome Ibu Penny. Thank you. Yeah. Okay, let me start with sharing my presentation first, yeah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua Bapak Ibu and all the participants. I really appreciate for this moment and then for your timing that attending for these sessions. So this is to be the first sessions that we are going plan to be in the series. Later I will explain more on that, and then hope these small actions can give benefits for everyone.
thank you, Pak Denny, first for from the Bank Indonesia Chief Representative in Singapore, Keegan, my old friends, which already I know him since 2014 whenever I helped handling market research. And then also Pak Indi with the Soma Cafe, always be the hangout place. So hopefully we all meant to be the next sessions in the room. For colleagues who not understand for Bahasa Indonesia, hello, I want to say hello. I really appreciate for my business partner in Philippines, Alan, and also Ali Mirza from Canada. I understand this time is very early morning, but appreciate for that. And then for some friends from Shanghai also attending, maybe from Thailand also have 2 persons that I really appreciate for that. But sorry if I want to talk more on the Bahasa Indonesia. Anything for you is easily just to contact me lah. Okay lah. Okay, the first topic is about the objective of this session itself. Why and how. And then after that, a bit about my understanding about the Singapore market. And then about the patience, because we are now in the Indonesian market. So my passion, since I'm Indonesian, also how to bring the product and culture into Singapore. So the program called Head to Toe. Head to Toe means this is the logo that we created with my daughter. As simple as that, from the head to toe, hulu hilir, A to Z, whatever that you can mean it. So basically, it's a series, inspirational and practical for everyone interested in the business. Prepared by NetAsia. NetAsia is maybe further a bit about NetAsia. Since my background is the distributor, or distribution of the items. So NetAsia is more the distribution actually, and then penetration of the product to any such of the channels, different channels. But then since the starting 2017, I do more on the engage with my friends. It's about retail, which is totally new business, new era, which is totally different with what I'm doing before, but it's very interesting. So we call it here that we start with the brand activation, how to make the product move, not only just leave it there. Okay. So what the head to toe itself is the eye-opening sessions. What should we do differently, and then what should we learn and be better, especially during this pandemic. Actually, this is born during the 2 months during pandemic. So it's there is a 6 component that we think is very important in the business. First is about the market understanding. Whenever you start doing in any place, you have to understand the market. How is the insight, the trend, the opportunity. And then second, about the costing of the product itself, how it's sustained and then healthy. And then brand and product and story, that's since that we are talking now is about brands, and then how the product or the packaging itself, the power of packaging, how the consumer is the first seen our product is from the packaging actually, right? Then they start open, taste and everything. And sourcing, how to make it quality and quantity is suitable with our needs. And then second last is a sustainable development goals, which if you heard about that, this is very important at the moment because we only have one earth. And then let's keep at the good for living, living for good also. And then last thing is about the logistics, especially if we are talking about the exporting, distribution, cross borders, shipping cost and efficiency is the very important. Okay, now talking about Singapore. Singapore populasinya hanya 6 juta se-Jakarta, kok. And then so 30% pun non-resident pula. So it's very sebenarnya sedikit. But how this is strong, and then dia terdiri dari etnis, multi-etnis, which is 24% itu Chinese, and then Malay and Indian. And then official language is English, tapi hampir semua sekolah dia harus ada namanya mother tongue, either Malay, Mandarin, or Tamil, Indian. So Singapore is a unique market. Tadi yang sudah Pak Denny sampaikan, yes, kecil, red dot, they call it, people say. Tapi in terms of the fasilitas, infrastrukturnya itu is very interesting. And then even the people is a local act, tapi they have an international standard and vision, and then even behavior. And then the most important is what for us as the business, pro-business government policies. Very efficient, simple, apapun kalau kita kirim email gitu, so reply within 2 or 3 days. Tapi actualnya cuma besoknya juga pun kita ditelepon atau nggak di-reply emailnya. And then it's only just one door. It's simple, dan kita mau masalah apa kita tanya jelas.
So, kalaupun salah ya dia ngasih arahannya yang jelas dan pasti nggak pernah lebih dari 2 kali salah telepon gitu kasarannya ya. The most important also as for the SME, there are a lot of grants, bantuan gitu ya, terutama untuk para SME dan sebagainya. During this pandemic especially, dan kita juga sangat kompak, saling ingetin, kamu udah ini udah belum, okay. So it's very nice and it's really supportive environment. Nah, about the people is mostly living in the 78% itu tinggal di flat yang kita sebut Housing of Development Board, itu adalah subsidi dari pemerintah. Tapi it's very nice dan mereka biasanya beberapa building in the one compound yang kita sebut jadi satellite towns itu well maintained dengan ada sekolah, supermarket dan sebagainya, mungkin kayak BSD atau Alam Sutra gitu ya. Apa itu namanya, kota wisata, that's my previous place. Nah, dan itu biasanya di connecting dengan MRT. So if you are talking about Singapore kita itu biasa seperti kayak tinggal di bawah tanah aja terus ya. From one corner to another corner we is connecting with the MRT. Dari Central Business District di sini along the red lines yang itu adalah public transport bisa ke Johor ya. Atau dari utara dari Changi Singapore Expo sampai ke daerah yang hijau ini sampai ke Industrial Park. 2008 saya datang ke sini hanya sampai sini, tapi and then it's only just 3 waktu itu. Di sini dari Sentosa atau kita naik ferry ke Batam sampai ke ujung atas ini adalah daerah perumahan baru, bisa dibilang kebanyakan young family lah yang tinggal di sana ya. So itu cuma 3. So within this 10 years, 12 years dia udah ada 5 ya. Sehingga ini yang daerahnya terakhir itu adalah Circle Line. Circle Line itu yang mengconnecting all these 5 lines ya. Dan plus di setiap daerah yang besar-besar itu ada bus interchange ya. Kemudian kalau kita sudah mengenal daerah kita yang kita mau melakukan bisnis di mana gitu ya. So the most important now is about kita udah tahu nih playing field kita. So how about the people, the behavior of the people di situ. So ini Mbak Yana ya. Oke. Living behavior itu ya kita di sini sangat health life, sangat concern terhadap banyak sekali dengan kesehatan, makanan sehat, vegan and all things. Juga family bonding itu is also count that the relationship with the parents. Bahkan even kita dapat subsidi kalau misalnya kita beli rumah dekat orang tua atau orang tua kita undang untuk tinggal bersama kita, itu ada subsidi. And then karena kita biasa tinggal ini apartemen, and then juga somehow a lot of the shop houses seperti ini, bisa tempat tinggal, tempat usaha. Kita pulang kantor itu jadi capek, jadi kita langsung makan di luar gitu ya. Dan karena tempat tinggalnya kecil-kecil gini ya, barang-barang di rumah juga small and simple decoration atau appliancesnya. Jadi kita nggak punya pembantu, mostly, kalaupun ada ya paling hourly rate. Dan sehingga kita happy dengan with the easy to clean atau maintenance. Ya. Kemudian about the technology is a green technology, the concept, the idea, the movement itu kebanyakan go digital, cashless, dan konsep of the reduce, reuse, and recycle is very into it, and so on the go. So whenever we want to introduce membawa barang sesuatu itu sesuatu yang simple gitu loh, yang enak dibawa gitu ya, karena kita convenient. Mostly people di sini pakai public transportnya bagus ya, dan everything itu semua teknologi based, sehingga everything on the gadget, handphone itu lebih penting daripada dompet ya. Dalam hal art modern juga sangat didukung oleh pemerintahnya, baik itu live performance dari lokal atau internasional. Kita punya yang show itu kan bagus di Marina Bay Sands. Ini juga Theater on the Bay, banyak anak Indonesia juga sering perform di sini, free, sehingga you just register, kalau emang bagus di tes, dia bisa undang untuk main. Ya, dalam hal the consumptive itself is about the, kita bilang festive all the year ya. Festive of the year itu yang sering itu yang berhubungan dengan Chinese New Year lebih paling besar di sini ya. Biasa toko-toko atau mall itu sudah celebrate for 2 bulan. Kemudian Christmas itu juga besar, dan hari raya Muslim and Deepavali is Indian. Chinghe Parade itu kayak Mardi Gras yang parade di jalan raya itu 2 hari. Itu biasa 2 minggu setelah Chinese New Year.
Juga ada River Hangbao, itu adalah 2 minggu seperti pasar malam, light festival, sorry. And then ada National Day lah, Agustus ya, dia punya celebrate tanggal 9. Tapi selain itu juga banyak selebrasi kecil-kecil, Spring in Bloom, Great Singapore Sale, Mother's Day, Father's Day, Teachers, Children. Ini nggak National Day, tapi is create the consumptive belanja. Dan itu Children's Day, anak SD libur. Youth Day, anak secondary school libur. So it means that the day before itu celebration di sekolah, perayaan, tukar-tukuran kado, beli gimmick, hadiah-hadiah ke teachernya, say thank you and everything. So the thing here yang kita rasakan di sini juga appreciation terhadap guru, terhadap senior, terhadap orang tua, showing wisdom. Terus kita nanti ada banyak sekali voucher free dining if you with your parents, kayak gitulah dengan. So this the good thing about jadi bikin banyak orang belanja ya. Nah, dari kita tahu market, tahu ini, so what is the passion and our product itself? Then this is back to you. That's what is my product. I prefer with the label or no label, customers or consumers that I want to direct attach. Saya punya ready stock atau made to order. Kita mau segmented atau mass market product. Ini semua is back to you as the vendors. Kami, as Natasha tadi saya bilang, distribusi itu kalau kita suggestion ya ini yang harus diperjelas dulu atau diperkuat lah ya, kita passionnya kemana. Nah, ini pengalaman kami so far is about how that the typical distribution that we have put our product and then juga typical ya, kalau orang join atau ingin mendistribusikan barangnya kemana sih? Biasanya pasti kita attach ke expo, trade, customers network dan sebagainya. Kita pasang barang di situ ya 3 atau 4 hari. Either Singapore Expo ini atau di Marina Bay Sands lah ya yang besar itu. Dan kalau nggak expo, itu kita lakukan roadshow atau customer engagement. Biasa banyak juga di Indonesia mall ke mall lah istilahnya atau atrium. Dari setelah itu distribusi kita juga masukkan ke toko. Tapi ini pasti selektif karena it's really strict dan quite difficult to get into the department store atau toko. Harus kualitas barangnya, brand image-nya gimana dan sebagainya. Tapi that's the impact lah. That's of course pride for the product itself ya. Nah, during the pandemic itu yang happening kan online ya. So everyone goes to the online. Ini pun juga kita lakukan. Begitu terjadi push itu karena sebelumnya kita busy with industry activity. Yang kita tahu kan kita lebih banyak offline. But now with the generasinya online, that what's the Keegan said already, then we go online. So brand activation yang kalau kita analisa, there is no right or wrong. Wherever that we want to do is join is go, but we do properly and then in the right times. So kalau kita join di expo 3-4 hari ya, plus kalau keluar negeri ya plus accommodation lah. So in terms of the cost, yes, big. Tapi kita kan juga lakukan brand penetrasi karena we are here, we are your acting as a liaison officer, partner. Kita yang melakukan bawa ini kemana, either dia roadshow atau dia during festive Christmas di dalam department store atau dia masuk kita ke department store ini during Chinese New Year. So this is all the activity yang kita lakukan dan ini of course karena timingnya lebih panjang dan terus kita juga bisa melakukan do anything itu secara brand development tentunya lebih kuat di situ ya sehingga during pandemic yang dimana kita realize nggak ada bisa kegiatan di luar hingga akhir tahun ini rencananya kita cukup survive lah dengan in-store, dengan private store kita punya masuk di beberapa gitu loh. Ya, dan online lah. Nah ini makanya during the 2 months ya, alhamdulillah sih cukup mungkin 1 atau 2 hari memang terpukul gitu ya. Toko tutup, nggak bisa ngapa-ngapain, event nggak ada. So how ya? That's our juga terhadap barang-barang kita ya. Ya, everybody go online, right? So we do lah. Then we because of your local partner, then we put your product in the local portfolio, local e-commerce. Kita daftarkan ini di
Shopee, ada yang di Lazada, ada yang di Carousel. Of course, the allocation of this product di beberapa channel juga kita lihat. Ini target marketnya siapa sih? Ya minimal tadi Kigen said already about Lazada is the best in Singapore. Alhamdulillah, it's right? Kita pelan-pelan masuk banyak ya. Ini kan pertama kali kita masukin ini aja udah juga banyak ya. Is something new lah for us to put in as a database. Kita punya produk-produk mana yang on dan sebagainya. Nah, sehingga terciptalah pemikiran ini, how we should differently as a distribution yang kalau misalnya kita pingin we cannot cross border and everything. So ini yang saya lihat dan kita amati. Di sini mungkin tadi, alhamdulillah saya dapat kesempatan dari Bank Indonesia diundang Pak Denny ke Indonesia itu waktu Februari sebelum COVID, mengkurasi 25 UKM dari UKM BI. Dan di situ karena selama ini 2 tahun kita menjalani Net Asia itu mostly is individual vendors yang ke kami. Sehingga is more on the friends and then it's them of the memang bagus barangnya. Jadi kita nggak banyak realize ternyata memang bagus banyak produk Indonesia. Ini yang ya sayang kalau tidak banyak diketahui orang luar ya. Because of course there are some lah, tapi kan kita ngomong sekarang how to make it a big impact lah ya. So there's a lot of mentoring, saya akhirnya mengerti BI dengan binaannya pasti, terus ada teman juga di BRI binaan, nanti saya sapa Ibu Ati dengan Laris Gallery-nya, belum lagi banyak Ibu Dewi Smesko. So there's a lot of the kegiatan lah, workshop, coaching course. Nah ini yang saya pikir how to make it movement during this pandemic. Ada 3 hal yang mungkin kita lihat dan di sini tadi udah disinggung Pak Denny. Ya kita sebut dengan select during habis itu lakukanlah practical program. But this is have to be more targeted kategori province karena kan market yang kita mau tuju nih beda gitu ya dan kapasitas dan segalanya juga beda-beda lah kebutuhannya ya. Nah kalau sudah terpilih, terpilih atau practical program, dan they do soft launch loh di Singapura langsung. How to get and then get the direct impact or get direct feedback from your customers in the location. Gimana pricingnya, packagingnya. There is no such a right or wrong against. But for the first time sama-sama nggak tahu gitu. Sehingga tapi kan kita harus coba ya. Nah for some extent namanya support dan namanya juga itu ya kita harus tentukan. So what is setelah itu kita harus putuskan medium long termnya bagaimana you as the independent of the vendor. So makanya ini yang kita bilang trial market overseas. Cool. So you do your trial market really in the location actual. Tapi ya there is a certain period that we have to decide after that. Okay, sudah dilepas gantian loh yang disupport yang lain lagi. Kalau yang itu kembalikan kepada bisnis vendor itu sendiri. Okay, so this is just the main idea lah ya. Dan kita juga bicara penempatan juga nggak hanya di satu tempat kan, karena we are doing more about penetration. So we curate also the channels. Kita pilih juga. Ini kayak just a simple small souvenir shop ya. Ini dari Korea yang punya. Dan itu artinya sampai saya tanya saudara saya ini yang pintar bahasa Korea, itu artinya Jane Craft Shop. Coba ini. At the moment during pandemic yang punya itu kebetulan teman pertemanan lah ya, network kami nggak bisa datang ke Singapura sehingga dia nggak bisa pakai untuk ruang. Ya panggillah Net Asia, pasti dengan segala rombongan merchant atau membersnya kan. So alhamdulillah kita lakukan sales di situ 6 minggu. It's good, it's working. At least there is a sales, next people knows this is what we call it about penetration, and then we do a lot of the activation. Terus kita juga masukkan, kita pilih toko ini bagus, terapi market itu tuh seperti Good Debs, Local Strong kalau di Jakarta ya, toko yang di department store yang bagus. Barang-barang yang kita taruh situ tentu kita pilih. Atau ya memang tadi yang kita bilang, kita fight how to make it that our product in the best department store di Orchard, Takashimaya, Tangs, Metro. That's all the top 10 department store. This is to be Chinese during Chinese New Year. Ini yang dipanggil kenapa bisa sampai kok ya Net Asia atau vendor kita di situ kita white label ya, we promote the brand. Karena Bila owner pada saat itu the first 3 or 6 months itu dia rajin roadshow.
itulah, dan sekarang dia, dan dari roadshow itu ya benefitnya apa, sehingga orang mungkin ya marketingnya BHG department store ini ngelihat terus diundang, oh this your product is good, can you fit in more, kayak gitu-gitu sih sebenarnya startnya. So the most important that people see, touch, and then understand about your product. Nah, kami di sini nggak bicara produk saja, sehingga pada saat kita pun melakukan punya kesempatan produk, kita sebagai Spirit of the Indonesia ya bring the culture. Waktu dengan kita punya kesempatan di BHG tadi ya, batik, kita panggil Pak Ahmad dari Sanggar Budaya Indonesia. Terima kasih Pak Ahmad, sepertinya join juga. Itu melakukan demo, dan terus ini juga para coba ya buat dia something new. Ini yang belum kesampaian di sini Mbak Bella dari Riau Belitung, insya Allah kita sempat lakukan behind it. Waktu kita pajang ini toko barang itu udah ada di Terapi Market kemarin, juga banyak orang Singapura not understand. Are you sure this is the original leaf? Gimana yang bikinnya gitu ya? Kita sendiri juga kadang bingung ya. Nah, tapi there is something that we have to teach. Oke, so itu juga produk ini bunga kulit jagung waktu itu. Nah, ini yang related, kita bikin aja event Mother's Day. Yang daftar ya ibu sama anak. Barangnya apa ya? Paling itu ngerangkai bunga dari kulit jagung yang dari Surabaya itu. So this is the thing that about brand activations come from. We activate the brand. Hingga pun kami juga membawa angklung awal tahun 2019, kita kerjasama dengan Angklung Babes Institute dari Bandung, Pak Budi Supardiman, thank you joining this event also. Ini jadi kalau kita ngomong penetrasi sebenarnya konsepnya sama kan, antara baju dan this is a music. Yang kita perkenalkan di sini angklung. Angklung itu sudah dari tahun dulu, kebetulan kita punya instruktur itu dari Bandung dari tahun 2008 sama ya. Itu hanya lebih fokus ngajar di sekolah-sekolah, kurikulum, ekskul ya. Tapi dia not, karena pada saat itu manajemennya kan bukan orang Indonesia kali ya, mungkin. Sehingga how to promote the angklung itself original Indonesia. Ya sebelum diklaim siapa-siapa ya kita harus make it effort lah. So kita ngajar, kita bikin kelas di kantor waktu itu. Tapi terus ini permintaannya, requestnya anak-anak, oh bikin dong di rumah. Oke, then the instructor come down ini. Dan kami Natasha juga akhirnya kita melakukan juga banyak activity sama penetrasi. Dipanggillah sama Suci Foundation ya, Buddhis waktu Chinese New Year. Kita perform, kita isi bantu mereka isi acara. Tapi it's very good, it's very fun. Dan terus kita juga bantu ngajar ini mbak-mbak tiap hari Minggu. Ini during dulu ya sebelum pandemic of course ya. Terus juga karena mereka juga dekat dengan pos TKI, terus minta bantu acara isi, ya oke kita bantu. Nah sehingga sampai kita juga harus pikirkan gimana caranya menarik. Mulailah kita create Nawi and Friends, kita kumpulin teman-teman yang jago-jago ini Pak. Widi jago main kahon sama ukulele dan nyanyi lagi sekarang. Padahal kerja di Apple Store loh. Sebenarnya kan bagusnya Desi. So kita kumpulkanlah teman-teman kita banyak pasti di sini juga. Kita perform, kita sharing about the good thing. Ini angklung towel yang buat orang very new. Ya sampai akhirannya pun dilihat oleh berita harian oleh People, mulai di appreciate kan, diundang, di interview. Ini instruktur kita sih sekeluarga dari Bandung Pak Budi. Ya, satu keluarga penggiat permainan angklung. Berita harian is the best number one news. So jadi itu ya pendek kata kita sebagai penetrasi is talking about how to move the product or the activity, make the people aware about your ideas, and then room to explore is tadi Pak Kegen udah bicara lah ya, ini membuat ektor ya buat apalagi nih yang kita bisa lakukan sih, apa sih sebenarnya needs-nya, apa sih opportunity-nya tadi yang Kegen sudah katakan kan, karena kita work from home masih banyak activity di rumah. Ya, yang related tuh anak-anak. Terus terang sih grup instruktur kita online juga sekarang. Dan plus dia ini anaknya cukup art ya, jadi bikin online art, gambar-gambar dari everything online. Alhamdulillah moving. Dan terus itu diundang juga sama Smart Nation, government agency untuk ngisi acara. So this is the thing yang kita juga harus kreatif, keep on doing. Pet tadi ya udah dikatakan, nah di sini pet sometimes menjadi lebih buat banyak orang milih punya banyak pet ya daripada anak gitu. Oke, commodity ini spices related to the bulk items.
which is later we can talk with Pak Indi, ini jagoannya komoditi kopi. Nah, karena kita ngomong exchange tadi, e-commerce dan sebagainya, kan mulai ada terpikirkan shipping gimana nih, gitu ya. Shipping dari Jakarta ke Singapura mahal ya? Enggak, sekarang murah banget. Dan itu udah, itu of course more kompetitif kan, sehingga jadi murah lah. Bagaimana masuk ke Singapura, di Singapura pun juga coincidentally juga kita sering event, jadi kita hampir kenal lah semua mover ini sampai ke rumah. Dan itu challenging, Q Express, you know that whenever you shopping. Yang penting abon saya sampai di rumah ya dengan aman gitu kan, lancar F&B. Nah, hal ini yang pun saya berpikir bahwa Indonesia itu banyak ya dan enak-enak gitu kalau kita ngomong F&B atau apapun. Kenapa ya cuman hanya 2 negara yang punya food court atau central food seperti ini? Jepang dengan Shokusuken-nya hampir di 4 atau 5 mall besar, dan Malaysia. Kenapa ya nggak Indonesia ada dengan pempek, Kingsley Bandung, otak-otak. So let's do together that we believe that this can be a very interesting ya. Di sini makanan Indonesia ngetop-ngetop semua restorannya lah, yang pas ya, pas yang bagus dan enak. Okay, we almost done about this presentation, my sharing about market understanding. Back to the head-to-toe program. Saya hanya mau sampaikan cepat bahwa next discussion kita akan ngomongin tentang packaging, dan this is the slide udah dengan Bu Ewi. Thank you for coming, Pak Mul, dan juga ini kita kerjasama dengan DK Insight yang waktu itu Market Research Day Indonesia. So nggak banyak ngomong, intinya catat saja tanggalnya, let's join, nanti interesting. This is my last slides. Yang menarik adalah is our roadmap, my passion about how to share the good thing to everyone. Semoga ini membantu, dan nanti please give me the feedback ya. Kita sudah lakukan roadshow seri pertama, seri kedua nanti innovation through packaging 12 Agustus, and next 2 weeks. Seri ketiga F&B, back with the black box dan Pak Indi. Di sini juga plus dengan Prastia Mulya, kita akan kerjasama menyampaikan materi, of course. So we try to make it more from academic, from business, ya. This is things to be done, karena F&B pasti lebih banyak dengan license, dengan halal logo, dan sebagainya. Tapi now don't worry, it's quite easy in Singapore. And then nomor 4 itu waste management. Nah, di sini alhamdulillah sudah ada Pak Bambang yang baru tadi pagi menyampaikan bersih waste management. Apalagi Pak. But what that we think, please, that our world, bumi kita cuma satu. How that di sini kita packaging pasti banyak banget, entah itu waste of the makanan, packaging dan sebagainya ya. Nah, another interesting topic yang kita akan di-sharing oleh Pak Kigen, Mr. Kigen will talk again about air travel and tourism. In this pandemic situation, what the research said. Setelah itu setelah udah boleh terbangkan sama Pak Kigen, you allow us to throw, and then we fly to Shanghai market. This is my good friend in Shanghai, we'll share about the Pawon. Silahkan nanti join, juga itu interesting market lagi. Nah, karena kita juga ini sih about distribution, omni-channel is the best, and expertnya dari Prastia Mulya, Pak Herdi. Thank you for supporting the events later. Dan pun my second country, sekolah saya dulu di sini, jadi tapi Thailand as a business, dan itu juga menarik. Pasti kalau ke Thailand senangnya belanja ya. Selain itu juga makanan is the best. Nah, itulah sebagian dari roadmap yang sudah jelas in our calendar. Yang pasti Net Asia without borders. Please support, and then we believe we can work together. Okay, thank you. Don't forget put any feedback, question, and everything. That's all, Pak. Ya, terima kasih Bu Penny. Mungkin sekarang saatnya tanya jawab. Let's do question and answer because there's so much information that needs to be discussed. Very good. Maybe let me go. Saya coba kumpulkan sedikit pertanyaan ya. Mungkin sebentar. Tadi ada pertanyaan tentang PMP. There's how to export. Maybe I mention some of the questions first. One moment, please, if I can scroll up. Yes. Questions about. Yes, maybe the question is to both of you. How to any specific requirement to export product
of pempek Palembang to Singapore from Pak Irwan. And then from Ibu Atik, it's about a question to Keegan. And do people still buy products for fashion with the same price as before pandemic? Yeah. Or do they want lower price? And then also question from Pak Heri for Keegan and Ibu Penny. The question is very long. Okay, the question is about trading, general trading, apparel from coffee and construction, and about some of the logistics about shipping of the raw goods. Also, there's also question about angklung from Pak Budi Supardiman. Yeah. Boleh nanya, Pak. Yeah. So I will bring this up to the speakers to answer. Maybe Keegan would like to answer first. Yep. What fashion? Yeah. All right. When you're saying fraction, right? Our research actually shows, the price point is the same, with the increasing trend, So there's no works on, you need to decrease your price, to market your product, no, not in the fashion arena right now, So we are looking, in Singapore particularly, the price is the same, with this increasing trend. Yeah. Okay, so jadi tidak ada banyak perubahan harga, daya beli tetap sama. So the purchasing power is still the same, right, Keegan? Yeah. So it's just that maybe the way they buy it is a little bit different. Could be online. You're right. Yeah. Ibu Penny? Dalam hal harga? Yeah. Fashion prices, yes. Saya sih ngeliat juga nggak ada beda amat ya. Maksud saya di Singapura sendiri kalau misalnya saya kayak top gitu ya, blues dan sebagainya itu kan $30 lah ya, 30 sampai 50 is the biasa, is the common price itu $50 ya, is it right? Oke kan, itu sekitar 50 berarti berapa? 500.000 ya untuk baju dan sebagainya gitu ya. Kalau saya $10 Bu. Boleh sih, ada juga. Bercanda. Ada juga dong. Saya juga belanjanya yang $10 lah, kan nggak ada yang tahu. Anyway, secara harga nggak ada yang perubahan, benar, setuju. Aduh. Tapi yang saya menarik ini, yang saya mau sampaikan tadi ya, mungkin ini hubungannya secara harga dengan yang di Indonesia. Ini yang tadi saya mau agak explain lebih banyak dari Ibu teman saya Atik dengan Indonesia Mall ya, dengan BRI. Mungkin sedikit tambahan info aja buat Pak Denny, izin, bukan sponsor ya, nggak sponsor kalau kata YouTubers gitu kan. Jadi teman saya kan is the owner of yang punya Laris Gallery ya di Jakarta gitu ya. Dan beliau adalah binaan dari BRI. Kemudian BRI itu sudah punya Indonesia Mall dengan Q10, oke? Sehingga, tapi ya kalau saya nggak dikasih tahu dan karena saya bukan orang e-commerce, saya nggak akan tahu dan belanja dong. Somehow aja terus teman saya Ati bilang, oh ini bagus, oh bagus ya, bajunya berapa? 250 ribu is buat $25. Oh ya hampir samalah, oke deh. Shippingnya berapa ya? Yaitu dengan Q10 itu, Q10 itu engage dengan Q Express. Itu hanya $5, dan which is 50.000. Dan pada saat saya open the Indonesia Mall itu pas lagi ada daily sales dari Indonesia Mall, cuman 150.000 jadi. So in total dengan kita beli dari Jakarta ke Singapura, itu jadi cuma $19 lah ya. So it's not difference of course. And then itu yang makanya shipping itu memulai. Tapi problemnya itu ya how many people shopping in the e-commerce gitu ya. So how you promote, harganya sih tetap bisa sama, nggak ada perubahan. Yang penting shippingnya yang harus juga sekarang $5 tadi. Sekitar harganya bisa sama. Oke, menjawab nggak ya? Kalau nggak ya nanti di PR lagi. Okay, so there's also a question about food, right? Fruit. Mungkin saya bisa jawab sedikit kalau makanan. Makanan itu kalau sifatnya
ada makanan yang siap saji atau makanan yang mentah ya. Kalau untuk makanan mentah seperti ikan atau daging hewani itu agak sedikit ketat karena harus ada pengawasan mengenai temperatur selama di perjalanan. Tapi kalau sebaiknya saran kami adalah makanan yang kering ya, makanan kering sebagai snack atau yang punya shelf life atau masa simpan yang cukup lama sehingga lebih aman. Dan itu nanti kita bisa diskusikan mengenai syarat-syaratnya karena saya rasa dari Bank Indonesia juga sudah ada banyak panduan ya Pak Denny ya mengenai persiapan PIRT atau maupun BPOM dan lain-lain. Mungkin Pak Denny ada tambahan mengenai produk-produk yang bisa dibawa ke Indonesia, dari Indonesia ke Singapura? Any recommendation? Kalau dari kami, karena berdasarkan pengalaman itu memang terus terang kita akan melihat kalau di supermarket di sini, terutama nih ya produk untuk food and beverage, kemudian kopi, termasuk juga ya fashion, handicraft, terutama untuk food and beverage itu memang terus terang saya masih penasaran ya, karena yang menguasai pasar di sini kan 60%, 70% ada produk-produk dari Malaysia. Kalau kita bandingkan langsung dengan produk Indonesia, punya teman-teman UMKM itu secara rasa tidak kalah, bahkan mungkin menang. Kemudian juga secara packaging juga tidak kalah, bahkan bisa lebih bagus. Tetapi memang yang selalu sering kalah ketika akan deal adalah masalah harga. Karena memang salah satu kendala terbesar untuk produk-produk seperti itu adalah logistik cost kita yang tinggi dibandingkan dengan kompetitor kita di Malaysia. Jadi karena kalau Malaysia kan lewat darat aja masih bisa ya. Oleh sebab itu memang sudah beberapa kali kami menyarankan juga kerjasama dengan teman-teman di Indonesia, bagaimana kalau yang akan masuk ke Singapura ataupun ke negara lain adalah yang memang sudah apa istilahnya model agregator lah gitu ya, artinya ada koordinator gitu ya. Jadi yang masuk Indonesia itu dia sudah bisa mengkonsolidasikan berbagai macam produk dari berbagai macam pihak sehingga memang ketika berangkat dari Singapurnya itu sudah bisa dalam jumlah yang cukup besar sehingga memang bisa menekan logistik cost-nya. Karena kalau tidak memang sampai sekarang masih susah untuk bersaing. Jadi memang salah satu PR adalah bagaimana ketika akan mengirim barang ke luar negeri termasuk Singapura itu sudah melakukan konsolidasi dengan berbagai macam pihak. Seperti yang usulnya Pak Ide ketika kita akan mencoba untuk dari sisi kopi ya, istilahnya bagaimana lewat Jawa Barat itu bisa langsung ke Singapura, tetapi memang telah melakukan konsolidasi dari sisi Indonesianya. Demikian Pak Indi. Ya, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya saya rasa tidak ada lagi. Mungkin nanti email lain bisa pertanyaan lain bisa dengan email. Maybe some of the questions that are sent here will reply by email, right? Keegan and Ibu Penny. So, yes. So we also have feedback. Kita juga ada sambungan tautan untuk komentar dari para pemirsa mengenai acara ini. Dan ini acara pertama dari berapa Ibu Penny? 9 ya? 9 atau 8 acara selanjutnya. Jadi semoga bisa bermanfaat bukan aja di acara ini namun juga di acara selanjutnya. Untuk tanggal tepatnya nanti akan ditentukan tentunya oleh Ibu Penny dan kawan-kawan. So Keegan, this is part of the 8 or 9 and this first one will be I guess something to remember, and hopefully we can engage everybody to do better this time. Yeah. So I guess because it's already 5:19, and some of us may have other agenda. Sudah jam 5:19 dan mungkin sudah waktunya juga untuk kegiatan lainnya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir. Thank you to all speakers, Bapak Denny, Keegan, Ibu Penny.
for sharing your experience and encouraging Indonesia to do better with Singapore. So if in Singapore, we say majulah Singapura. Kalau di Indonesia, kita bilang apa? Majulah Indonesia. Hubungan Indonesia dan Singapura sudah lebih dari 50 tahun. Kira-kira beberapa tahun lalu kita adakan namanya Rising Singapore. Jadi semangatnya tetap sama. Singapura dan Indonesia maju bersama. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.